Bonjour, bonjour. Dans la vidéo, on va un extrait d'examen du TES, tableau d'entrée et sortie, dernière partie de la comptabilité nationale S5. On va un exercice, on va le ensemble et après, on va essayer de les informations اللي فيه وحده بوحده وكيفاش غنخدم بها في التابلو. On commence. On étudie une économie comprenant trois branches. يعني عندي واحد l'économie اللي فيها ثلاثه ديال les branches. A agriculture الفلاحه, B industrie الصناعه, C services الخدمات. Les consommations intermédiaires en produits B sont de 5 pour la branche A. يعني la consommation intermédiaire كنقصدو بها l'achat des biens et des services incorporés ou consommés pendant un processus de production. Ça veut dire جميع المنتوجات والخدمات اللي كنستهلكو باش نصايبو واحد المنتوج. Les consommations intermédiaires en produits B sont de 5 pour la branche A. 5 ديال les produits ديال B خدمنا بهم في la branche A. De 12 pour la branche B. Ça veut dire خدينا 12 produits من B باش خدمنا بيه في la branche B. Les intraconsommations de la branche A sont de 2. Ça veut dire la consommation ديال produit A في la branche A هي جوج. Les coefficients techniques de la branche C, coefficient technique, il y a la consommation intermédiaire مقسومة على la production. يعني les coefficients techniques de la branche C sont de 0 en produit A, ça veut dire la consommation intermédiaire ديال A مقسومة على la production ديال C كتساوي 0. Et 0,2 en produit B. Ça veut dire la consommation intermédiaire ديال produit B مقسومة على la production ديال C كتساوي 0,2 et de 0,1 en produit C. Ça veut dire la consommation intermédiaire ديال produit C مقسومة على la production ديال C هي 0,1. Les consommations en produit A et C de la branche B sont respectivement de 1 et 6. La valeur ajoutée brute, ça veut dire la production max, la consommation intermédiaire de la branche A est de 9. Et sa production est de 20. يعني la production de la branche A est 20, la valeur ajoutée ديالها هي 9. La production de C est de 30. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est de 5 sur les produits A, de 7 sur les produits B et de 4 sur les produits C. Les subventions, ça veut dire المساعدات اللي كتقدمها الدولة sont de 1 pour B. يعني le produit B كياخد الدعم ديال واحد et 0 pour C. سي مسكينة ما كتاخدش كاع الدعم. Les emplois finaux, هنا كنقصدو بها la consommation finale, sont de 12 en produit A et de 7 en produit B. نصايبو le tableau d'entrée-sortie ديال هاد التمرين. On déduire le PIB de cette économie au coût des facteurs. يعني غنحسبو le PIB au coût des facteurs. PIB au prix de marché, ou غادي نصايبو la matrice des coefficients techniques ونحاولوا نديرو des interprétations de quelques éléments. Et par la suite, غنجاوبو على هاد السؤال. L'économie est touchée par une sécheresse aiguë qui a baissé la production agricole de 5. Calculer l'impact de cette baisse, commenter les effets d'entraînement engendrés. On étudie une économie comprenant trois branches. عندي ثلاثة ديال les branches. ثلاثة ديال لي برانش لا برانش A B et C. هنا اليسار الاول كاع كنديروا لي برودوي A B et C. عندي ثلاثة ديال لي برانش واحد جوج ثلاثة غندير ثلاثة ديال لي برودوي واحد جوج ثلاثة. هنا كنسميهم لي برانش هنا كنسميهم دي برودوي. كلار؟ A agriculture, B industrie, C service. Les consommations intermédiaires en produits B sont. ملي كنقولوا la consommation intermédiaire ديال البرودوي ça veut dire استهلكت le produit B. الاستهلاك ديال les produits B. Les consommations intermédiaires en produits B sont de 5 pour la branche A. Ça veut dire la branche A استهلكات 5 من le produit B. De 12 pour la branche B. يعني la branche B استهلكات 12 من البرودوي B. هذه كتسمى intraconsommation. intraconsommation يعني la consommation ديال la branche من نفس النوع ديال البرودوي. العدد اللي غيكون هنا سميتو intraconsommation. اللي كيكونوا في الدياغونال كلهم سميتهم intraconsommation. Les intraconsommations de la branche A. ملي كنقولوا intraconsommation de la branche A يعني la consommation de la branche A من le produit A sont de 2 جوج. D'accord?
les coefficients techniques de la branche C. كيفاش كتحسب le coefficient technique ou la consommation intermédiaire et la production. Ça veut dire les coefficients techniques de la branche C هي la consommation intermédiaire ديال كل produit مقسوم على la production ديال C. Coefficients techniques اللي عطيني قالوا لي les coefficients techniques de la branche C sont de 0 en produit A, 0,2 en produit B, 0,1 en produit C. Les consommations en produit A et C de la branche B, la branche B, la consommation de la branche B, mais le produit A ou le produit C sont respectivement 1 et 6. Ça veut dire la branche B consomme 1 le produit A ou consomme 100 le produit C. La valeur ajoutée de la branche A est de 9. La valeur ajoutée de la branche A, 9. Et sa production, 20. La production de la branche A, هي 20. La production de C, 30. La production de C, 30. La TVA est de 5 sur les produits A, 7 sur les produits B et 4 sur les produits C. ياك عطيوهم لي بالترتيب 5 7 4. هاد 5 7 4 هي اللي غتحط هنايا 5 7 4. Les subventions sur les produits sont de 1 pour B, 1 B, 0 C. Les emplois finaux, وهنا كنقصدوا la consommation finale, sont 12 produits A et 7 produits B. المعطيات اللي عندي حطيتهم دابا عاد غنبداو نعمرو. غنبداو اول حاجه بلي كويفيسيون. عطيني لي كويفيسيون تكنيك ديال سي. انا شنو باغا لا كونسوماسيون انترميديير ديال سي. كيفاش غندير؟ غنشد لو كويفيسيون تكنيك وغنضربو في لا برودكسيون. لا كونسوماسيون انترميديير هي 30 اللي هي لا برودكسيون ديال سي. غنضربها في كاع لي كويفيسيون تكنيك. 30 في 0 هي 0. 30 في 0.2 هي 6. 30 في 0.1 هي 3. La production coefficient technique. Les coefficients techniques هي la consommation intermédiaire مقسومة على la production. Alors la consommation intermédiaire راه هي coefficient technique في la production ديالو. هنايا غادي نبداو التخراج. نشوفوا باش تقدروا تبداو ولا باش بغيتوا تبداو. نجمعوا لي برونش 0 زائد 6 زائد 3 9. هنايا لا كونسوماسيون انترميديير هنا كندير لا سوم ديالهم. سافو دير 0 زائد 6 زائد 3 9. 1 زائد 12 زائد 6 19. وهنايا باقي ما نقدرش نعرف. هنا اللي عارفه لا فالور اجوتي كيفاش كتحسب. لا فالور اجوتي راه هي لا برودكسيون ناقص لا كونسوماسيون انترميديير. الوغ لا برودكسيون اش كتساوي؟ لا برودكسيون كتساوي لا فالور اجوتي زائد لا كونسوماسيون انترميديير. هادشي اللي انا عارفه حتى لهنايا. يعني هاد لا فالور اجوتي نقدر نخرجها حيت هي لا برودكسيون ناقص لا كونسوماسيون انترميديير. يعني هي 30 ناقص 9 ياك ولا لا؟ 21. وهاد لا كونسوماسيون انترميديير نقدر نخرجها ولا لا؟ شحال؟ لا كونسوماسيون انترميديير اش كتساوي؟ هي لا برودكسيون ناقص لا فالور اجوتي. يعني 20 ناقص 9 هي 11. هاد لا كونسوماسيون انترميديير عندي فيها جوج ديال الطرق اللي نقدر نخرجهم بها. سوا غادي ندير لا برودكسيون ناقص لا فالور اجوتي اولا لا سوم ديال لي كونسوماسيون انترميديير ديال لا برونش. الا كان عندي كاع الارقام غناخذ لا سوم. ما عنديش كاع الارقام وعندي لا فالور اجوتي اي لا برودكسيون غندير لا برودكسيون ناقص لا فالور اجوتي.
شكون اللي ما فهمش حتى لهنايا شي حاجه. نكملوا الاستثمار ديال لي زانفورماسيون ديالنا. حنا اللي عارفين هذه عندنا هنايا لا برودكسيون، هاد لا برودكسيون هي نفسها اللي كاينه هنايا كلار. يعني هاد السطر ديال لا برودكسيون راه هي هاد لا كولون 20 و 30. لا كونسوماسيون هنايا التوتال ديال كونسوماسيون انترميديير ديال لي برودوي 2 زائد 1 3، 5 زائد 12 زائد 6 23. هنايا الله اعلم، لا باقي باش عرفتيها باقي فوالا. هنايا السوم ديال لي زومبلوا ياك هي 3 زائد 12 هي 15. 23 زائد 7 30. هاد لا سوم هو لا سوم اللي غيكون هنايا، يعني 15 هنايا 30 هنايا. علاش؟ حيت لا سوم ديال لي زومبلوا راه هي لا سوم ديال لي ريسورس. نلقاو هنايا سوبفونسيون. سوبفونسيون كتساوي لا برودكسيون زائد امبو سور لا برودكسيون ناقص لا سوم ديال لي ريسورس. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 20 زائد 5 ناقص 15 هي 10. هنايا بغينا لا برودكسيون. شنو هي لا فورمول؟ لا برودكسيون كتساوي لا سوم ديال لي ريسورس ناقص لامبو سور لا برودكسيون زائد سوبفونسيون ياك ولا لا؟ يعني غناخدو 30 ناقص 7 زائد 1 هي شحال؟ 24. غتجي هنا لا سوم ديال لي ريسورس هي 30 زائد 4 هي 34. لا سوم ديال لي ريسورس راه هي لا سوم ديال لي زومبلوا. هنا لا برودكسيون عندي هنا في هاد السطر كامله، هاد لا كولون كامله 20 24 30 20 24 30. اللي كاينه في هاد لا كولون راه هي اللي كاينه في هاد لا لينيا. سي بون. بقات لي لا فالور اجوتي هنايا. كيفاش غندير ليها؟ لا فالور اجوتي هي لا برودكسيون ناقص لا كونسوماسيون انترميديير. 24 ناقص 19 هي شحال؟ 5. سوبفونسيون ديجا لقيناها 10 1 0 10 1 0. واش نقدر نجبد هاد لا كونسوماسيون انترميديير ديال برودوي سي؟ 11 ناقص 2 ناقص 5 4. 4 زائد 6 زائد 3 13. سي بون. خاصني هادي كي غندير ليها هي 34 ناقص 13 شحال؟ 21. ما بقى ليا والو من غير لي طوطو. يعني 20 زائد 24 زائد 30 هي شحال؟ 74. 5 زائد 7 زائد 4 16. 10 زائد 1 زائد 0 11. التوتال هنايا 39 40 79. سي بون. هذا السؤال الاول بلاش السؤال الاول اتونسيون، هذا الربع ديال السؤال الاول. لا لا ساهل خاص لونطرينمون. هنا قال لي construire le TES de cette économie, en déduire le PIB de cette économie au coût des facteurs. اش قلنا؟ le PIB au coût des facteurs شنو هو؟ la somme de toutes les valeurs ajoutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire هو 9 زائد 5 زائد 21 هي شحال؟ 35. قالوا لي عاوتاني au prix du marché. شنو هو le PIB au prix du marché؟ هي la somme de toutes les valeurs ajoutées زائد la somme de toutes les TVA ناقص subvention. La somme des valeurs ajoutées هو 35 زائد la somme ديال les TVA هو 16
هو لا سوم ديال هذا لامبو سور برودكسيون ناقص سوبفونسيون هي ناقص 11 هي شحال 40 سي بون موراها قال لك كالكولي لا ماتريس ا des coefficients techniques. Interpréter le coefficient technique de la branche C en produit A. La matrice des coefficients. La matrice des coefficients techniques. كيفاش كنديروا ليها؟ هنا كتكون هاد لا كولون الأولى مخصصة ل A. لا كولون الثانية مخصصة ل B. لا كولون الثالثة مخصصة للسي. شنو كندير كيفاش كندير ليها؟ اش قلنا كويفيسيون تكنيك كي غندير ليها كويفيسيون تكنيك ولا كونسوماسيون انترميديير مقسومة لا برودكسيون يعني هنايا لا كونسوماسيون انترميديير ديال برودوي ا مقسومة لا برودكسيون ديال ا هنايا لا كونسوماسيون انترميديير ديال بي مقسومة لا برودكسيون ديال ا غنقسم على ا هنايا لو كويفيسيون لا كونسوماسيون انترميديير ديال سي مقسومة لا برودكسيون ديال ا pour le produit B غتكون هنايا لا كونسوماسيون انترميديير ديال ا على لا برودكسيون ديال B هنايا لا كونسوماسيون انترميديير ديال B على لا برودكسيون ديال B هنا غادي تكون لا كونسوماسيون انترميديير ديال سي على لا برودكسيون ديال بي هنا غادي تكون لا كونسوماسيون انترميديير ديال ا مقسومه البرودكسيون ديال سي هنا غادي تكون لا كونسوماسيون انترميديير ديال بي على لا برودكسيون ديال سي وهنا غادي تكون لا كونسوماسيون انترميديير ديال سي مقسومه لا برودكسيون ديال سي C'est bon? La consommation intermédiaire ديال A شحال؟ جوج غتاخدوا هاد الأرقام هادو جوج من وراها 5 موراها 4 هنايا 1 12 6 هنا ديجا كانوا عاطينهم ليا موجودين في لي دوني ديال ليكزارسيس هنا قالوا لي 0 هنا قالوا لي 0,2 وهنا 0,1 وغنقسم على لا برودكسيون جوج مقسوم على لا برودكسيون ديال ا لا برودكسيون ديال ا 20 هنا على 20 هنا على 20 هنا على 20 هنا غادي نقسم على لا برودكسيون ديال بي لا برودكسيون ديال بي 24 هنا على 24 على 24 على 24 Est-ce que c'est clair? كيفاش؟ هادو الثلاثة لا ماشي خدمناهم عاطينهم لينا في لي دوني سي بون عطيوني دابا الأرقام جوج على 20 0,1 1 على 24 ولا تعطيني هكا 0,25 4 على 20 0,2 لا كولون الثانية 1 على 24 0,04 12 على 24 0,5 6 على 24 0,25 وهنايا عندي موجودين 0 0,2 0,1 إلا غلطنا في هاد لا ماتريس مشاو لي الأسئلة اللي بقاو Interpréter les coefficients techniques de la branche C en produit A. Ça veut dire هاي la branche C هاي le produit هنايا كاين عندي produit A هنا عندي produit B وهنا عندي produit C شحال عندي زيرو ça veut dire quoi la branche C ما كتستعملش اصلا le produit A alors la branche C
La branche C n'utilise pas ou là ne consomme pas le produit A. اش نقول لكم كون عطاوني رقم اخر بحال هذيك 0.2 اش كتعني؟ La branche A utilise 20% du produit C. Au titre de la consommation intermédiaire. L'économie est touchée par une sécheresse aiguë qui a fait baisser la production agricole. La production agricole a diminué de 5. Calculer l'impact de cette baisse. Commenter les effets d'entraînement engendrés. Ça veut dire, il a la production agricole, واش غادي تأثر le PIB أو لا. الطريقة البراتيك اللي غنخدموا بها شنو هي؟ كنديروا I ناقص A fois la variation ديال X كتساوي la variation ديال Y. نشرحها لكم. هاد la variation ديال X كتعني les variations ديال les productions اللي عاطيني. Ça veut dire ملي كيعطيوني la variation ديال la branche شي وحده في لي برونش تيقول لي شنو هو التاثير هي لا فارياسيون ديال اكس اش كتساوي لا برونش ا اش طرا ليها تنقصات بشحال 5 لا برونش بي قالوا لي شي حاجه بقات هي توت شوز ايغال باغ سي قالوا لي عليها شي حاجه لا زيرو هيا صيبت اكس دابا غادي ندير اي ناقص ا سافي دير كوا اي عندي هنايا نعم 1 0 0 هي هذيك 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ناقص لا ماتريس ا شنو هي لا ماتريس ا هي ديال لي كويفيسيون تكنيك 0.1 0.04 وشنو عندي مازال 0 من وراها 0.25 0.5 0.2 موراها 0.2 0.25 وعندي 0.1 غنحسب الفرق بيناتهم. ملي كنهضروا على سوستراكسيون في لي ماتريس شنو كتعني؟ هذا ناقص هذا هذا ناقص هذا هذا ناقص هذا اللي تيكونوا في نفس البلاصه. 1 ناقص 0.1 0.9 0 ناقص 0.04 ناقص 0.04 0 ناقص 0 0 0 ناقص 0.25 ناقص 0.25 1 ناقص 0.5 0.5 0 ناقص 0.2 ناقص 0.2 0 ناقص 0.2 هي ناقص 0.2 0 ناقص 0.25 ناقص 0.25 1 ناقص 0.1 0.9 حتى لهنا اسكو سي كلير؟ حسبت هادي وهادي انت دابا خصني نلقى لا فارياسيون ديال ايكغيك شنو غادي ندير؟ غندير لا ديفيرونس فوا لا فارياسيون ديال اكس سا في دير 0.9 moins 0.04 0 moins 0.25 0,5 moins 0,2 moins 0,2 moins 0,25 0,9 هادي غادي نضربها فاش في لا فارياسيون ديال اكس اللي هي ناقص 5 0 0 كيفاش كندير الضرب في الماتريس فوالا 0.9 في ناقص 5 ناقص 4.5 ناقص 0.04 في صفر صفر زائد 0 في صفر هي صفر الأولى راه هي 0.9 في ناقص 5 سي بون الثانية ناقص 0.25 في ناقص 5 زائد 0.5 في صفر ناقص 0.2 في صفر هي شحال؟ 1.25 ناقص 0.2 في ناقص 5 1 هي
ناقص 4.5 زائد 1.25 زائد 1. Commenter. Alors, شنو غنقولوا؟ La demande pour les produits agricoles. واش غطلع ولا غتنزل؟ diminuerait ناقص diminuerait de 4,5 alors que la demande pour les produits industriels et les services augmenteraient respectivement de 1,25 et 1. هنا خرجت لي ناقص ça veut dire la demande على les produits agricoles غتنقص. المرة الثانية والثالثة خرجت لي زائد ça veut dire la demande pour les produits industriels la branche industrielle et les services اللي هي la branche الثالثة غادي يطلع تخرجوا لي بوزيتيف.